हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज मंगलवार संध्यारे अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। देश दुनिया राज्यर अनेक बड़ खबर आसी। पाणीपाग ठारू आरंभ कर स्कूल खोलिबा पर्यंत अनेक खबर रही। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आज संध्यार आसीथिबा किछि बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तेबे नुआ करी आम चैनल को आसीथिले वीडियो को प्रथमे गोटे लाइक करंतु, या सहित चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं आपणकर सुंदर मतामत दियंतु। नंबर 1 बढ़िला जुक्त 2 सीट अन्यपटे जुक्त 2 12 तारिख आवेदन आरंभ। बढ़िला जुक्त 2 सीट चलित वर्ष जुक्त 2 मोट 54,900 सीट वृद्धि करा जायछि। कलारे 38,000, विज्ञान में 13,000, वाणिज्य 3,900 सीट वृद्धि होइछि। एने सूचना देइचंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। 72,000 सीट वृद्धि पाई आवेदन आसीथिला। कलारे 40,000, विज्ञान में 25,000 और वाणिज्य में 4,000 सीट वृद्धि पाई आवेदन आसीथिला। तेबे आसंता 12 तारिख ठारू जुक्त 2 पाई आवेदन आरंभ करा जिवो। साम्स पोर्टाल माध्यम छात्र छात्री माने आवेदन करि परिबे। नंबर 2 सौम्यंक विस्फोरक बयान कहले मुख्यमंत्री दुईटी आखि। संवाद संपादक तथा खंडपड़ा विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक मुख्यमंत्री को समालोचना करिबारे कौनसी सुजोग हाथ छड़ा करूना। केतबळे गणमाध्यम से समालोचना करुछंती तो आउ केतबळे जनसभारे। तेबे निकटरे प्रजातंत्रर 75तम प्रति उत्सव रे सौम्य पुणी एक विस्फोरक मंतव्य देइचंती। गणमाध्यम से कहिचंती आम मुख्यमंत्री दुईटी आखि। जणे हेउचंती बबी बाबू एवं अन्य जड़े पांडियान बाबू। बबी बाबू दल भितर कौन चली एने सूचना देवाक अछंती एवं अन्य जड़े व्यवस्थापक संपर्क में सूचना देवाक अछंती। नंबर 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलिब तृतीय श्रेणी पदोन्नति। ओडिशा कारागार किंबा सुधार अमला सेवा कनिष्ठ हिसाब रक्षक एवं वरिष्ठ किराणी तथा हिसाब रक्षक नियुक्ति पद्धति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 को कैबिनेट रे अनुमोदन मिली, जहाँफल कारागार प्रतिष्ठान अधीनस्थ कार्यालयर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तृतीय श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति मिल पार। राज्य कैबिनेट रे ओडिशा अर्थ सेवा क्याडर पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नंबर 4 आतंकवादी धमक पर भुवनेश्वर विमान बंदर रे कड़ा चेकिंग। दिल्ली रे धमक, भुवनेश्वर रे इफेक्ट। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे हाई अलर्ट जारी कर जायछि। दिल्ली एयरपोर्ट को धमक मिलिबा परे भुवनेश्वर रे हाई अलर्ट जारी होइछि। सुरक्षा पाई एसओपी जारी कर जायछि। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षरु एसओपी जारी होइछि। विमान बंदर को उड़ाई देबा को धमक मिलिबा परे 10 दिन पाई हाई अलर्ट जारी कर जायछि। भुवनेश्वर विमान बंदर रे अगस्त 10 तारिख पाखरु अगस्त 20 तारिख पर्यंत बढ़िला विमान बंदर सिक्योरिटी। नंबर 5 एबे विदेशी को भारत में मिलिब कोरोना टीका। विदेशी को एवं भारत में दि जाई पारिब कोरोना टीका। ए नहीं घोषणा करिसंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय। विदेशी माने कोविन पोर्टाल रे निजर नाम पंजीकरण करिबा परे सेमानंकु मध्य टीका मिली पारिबो। सेमाने निजर पासपोर्ट को परिचय पत्र भाबरे व्यवहार करि पारिबे। भारत रे रहुथिबा अनेक विदेशी माने टीका न नैथिबारु समस्या उपजुची, तेणु सेमानंकु टीकाकरण करिबाकू सरकार पदक्षेप नैचंती। नंबर 6 प्रथम पर्याय रे 32 टन कोरापुट कॉफी किणिला टाटा कॉफी। विश्व बजार में बढ़िब कोरापुट कॉफीर चाहिदा। प्रथम पर्याय रे कंपानी चाषी मानक ठारू 32 टन कॉफी किणिछि। कोरापुट कॉफीर गुणात्मक मान उत्कृष्ट थिबारु विश्व बजार में बेस चाहिदा रहिछि। हेले बजार अभावरु कॉफी चाषी माने उचित मूल्य पाउ नथिले। एबे राज्य सरकार उद्यम परे टाटा कॉफी चाषी मानक ठारू कॉफी किणिछि। प्रथम पर्याय रे 32 टन कोरापुट कॉफी किणिछि टाटा। नंबर 7 जुलाई मासरे देश में बढ़िला नियुक्ति। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक चमकाई देला भली रिपोर्ट सामना को आसीछि। चलित वर्ष जुलाई रे जेतबळे कोरोना प्रभाव कमिला एवं राज्य सरकार गुड़िक धीरे धीरे अनलक प्रक्रिया कले सेतबळे देश में नियुक्ति बढ़ी। रिपोर्ट अनुसार देश में जुलाई मासरे प्राय 1,60,00,000 नुआ नियुक्ति सृष्टि होइछि। हेले चिंतार विषय हेउछि कि जेउ नियुक्ति सृष्टि होइछि ताहा अति निम्नमानर, कारण केवल कृषि और श्रमिक भाव में नियुक्ति मिलिछि। नंबर 8 मुख्य विचारपति कोर्ट वर्जन निष्पत्ति स्थगित। मुख्य विचारपति कोर्ट वर्जन निष्पत्ति वर्तमान पर स्थगित रही। कोर्ट शुणाणी लाइव स्ट्रीमिंग को विरोध करी 9 पर्यंत कोर्ट वर्जन करथिले बार एसोसिएशन। गतकाली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन साधारण परिषद बैठक में एपरी निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि।
ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଦିନ 2ଟାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ଉଭାନ 15 ଯାଏ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା। ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କେଉଁଠାରେ କେମିତି କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଢେର ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଫଳରେ 9 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ 9 ଦିନରେ ମାତ୍ର 28.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ଟାଇମରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 115.4 ମିଲିମିଟର ରହିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ 75% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ରାଜଧାନୀରେ ହେବ 3ଟି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର ପରେ ରାଜଧାନୀର 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3ଟି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଟିଆ ଇନଫରସିଟି ରାସ୍ତା OMD ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଖାଲିଥିବା 2 ଏକର ଜମିରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀପୁଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ଉପରେ 28 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ 1000 ଟପିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରୁ 1041 ଜଣ ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 383 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 64 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି 10,988 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନମ୍ବର 12 ଦେଶରେ କମିଲା ଆଜି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶରେ 147 ଦିନ ପରେ ଆଜି କମିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରୁ 28,204 ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 373 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,28,692ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେବେ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 54,91,647 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଟ ଟିକାକରଣ 51,45,286ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନମ୍ବର 13 ମିସ୍କଲ୍ ମାରିଲେ ମିଳିବ ନୂଆ LPG ସଂଯୋଗ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ମିସ୍କଲ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ LPG ସଂଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ MS ବୈଦ ଆଜି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନୂଆ LPG ସଂଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଏଣିକି କମ୍ପାନୀ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ମିସ୍କଲ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ ଦେଶରେ ଏବେ ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଏଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ରିଫିଲ୍ କରିବା ଲାଗି ମିସ୍କଲ୍ର ସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍କଲ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ନମ୍ବର 14 ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସିନେମା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ଅଛି। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ନୀରଜ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସିନେମା ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବେ ନିଜର ବାୟୋପିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ସମୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2021 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ନେଇ UAE ଓ ଓମାନରେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ହେବ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଆଉ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବ BCCI।